السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. از خداوند تبارک و تعالی مسئلت داریم که توفیق تقوا و دوری از گناه به همه ماها عنایت بفرماید و ما را همواره متذکر و یادآور قیامت بفرماید. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada mukminin mukminat sekalian dengan pesan takwa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa selalu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu mengingat akan hari kiamat dan keharusan bagi kita untuk mempersiapkan perjalanan menuju hari kiamat. بحث ما در رابطه با نبوت بود. وقتی خداوند تبارک و تعالی انبیاء الهی را فرستاد، مردم واکنش‌هایی در برابر انبیاء الهی داشتند. خداوند تبارک و تعالی وقتی پیامبران گذشته را بیان می‌کند و گوشه‌هایی از زندگی پرخیر و برکت آنها را بیان می‌کند، سه مطلب را در این زمینه یادآور شده است. اول، واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های مردم در برابر انبیاء الهی و علل مخالفت مردم در برابر دعوت‌های انبیاء الهی. دوم، روش‌های هدایت انبیاء الهی و مبارزه آنها بر ضد کفر و الحاد و شرک و انحراف. و سوم، سنت‌های الهی در تدبیر جوامع به ویژه از نظر ارتباط متقابل مردم و انبیا. Pembahasan kita berkenaan dengan masalah kenabian. Kita sudah membicarakan beberapa hal berkenaan dengan kenabian, dan kita sampai kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi ke tengah umat manusia. Tentunya ketika Allah mengutus para nabi ke tengah umat manusia, ada reaksi yang mungkin muncul dari kalangan orang-orang yang kedatangan para nabi itu. Ketika mereka mendapatkan ada seorang datang kepada mereka dan menyampaikan pesan-pesan Allah. Al-Quranul Karim ketika menceritakan kehidupan para nabi, umat-umatnya, dan juga berkah-berkah yang ada pada kehidupan para nabi, ada 3 topik yang biasanya dibahas oleh Al-Quran berkenaan dengan para nabi. Yang pertama adalah reaksi dan sikap masyarakat ketika mereka berhadapan dengan risalah yang dibawa oleh nabi di tengah-tengah mereka. Mereka kemudian bangkit dan melawan, menentang para nabi itu. Mereka menolak untuk menerima ajakan para nabi. Al-Quran menceritakan sikap-sikap mereka tersebut dan menjelaskan mengapa mereka menentang dakwah dan seruan para nabi. Yang kedua, topik yang dibahas oleh Al-Quran berkenaan dengan para nabi yang terdahulu adalah bagaimana para nabi itu mengajak umat, cara para nabi atau metode yang dilakukan oleh para nabi dalam mengajak umat mereka kepada tauhid,
kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala, dan metode para nabi dalam melawan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir dan orang-orang yang menyimpang. Topik ketiga yang dibahas dalam Al-Qur'anul Karim berkenaan dengan para nabi adalah sunnah-sunnah atau apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur dan memberikan hidayah dan memberikan petunjuk pada setiap masyarakat umat manusia, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hubungan para nabi dengan umat mereka. بخش اول ببینیم واکنش مردم در برابر دعوت انبیا چه بوده است. وقتی انبیا الهی مبعوث می شدند و مردم رو دعوت به پرستش خدای یگانه و اطاعت از دستورات او می کردند، عموما مردم با دعوت انبیا الهی مخالفت می کردند، به ویژه ثروتمندان و کسانی که سرمست جاه و مال و مغرور به جایگاه علمی و دانشی خود بودند. اونها سرسختانه با دعوت انبیاء الهی مبارزه می‌کردند، ولی به تدریج عده‌ای از مردم به ویژه محرومان جامعه دعوت انبیا را می‌پذیرفتند و تعالیم انبیا کم کم در بین مردم گسترش پیدا می‌کرد، تا جایی که حتی زورمداران، سلطه‌گران و پادشاهان و سلاطین همون دستورهای انبیاء الهی را به عنوان قوانین خود بیان می‌کردند. البته هیچ نامی از انبیاء الهی نمی‌بردند. الان ما شاهدیم که بسیاری از بندهای قانون‌های اساسی، اساسنامه‌ها، دستورها، کنستیتوشن‌ها برگرفته از دستورات انبیاء الهی است، ولی هیچ نامی از آنها برده نمی‌شود. Berkenaan dengan masalah yang pertama, yaitu reaksi masyarakat, reaksi umat terhadap seruan para nabi, kita lihat cerita dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan mengenai orang-orang yang menentang dakwah para nabi, dan mereka umumnya adalah dari para pemuka dan bangsawan kaum itu, orang-orang yang kalangan elit dan orang-orang yang kaya. Mereka umumnya bangkit melawan para nabi dan menolak untuk mengikuti seruan para nabi. Mereka biasanya adalah orang-orang yang tenggelam di dalam keglamoran kehidupan dunia, kemewahan kehidupan dunia, dan tertipu oleh tipuan-tipuan dunia. Namun demikian, para nabi tidak tetap mengedepankan kesabaran mereka dalam mengajak umat kepada tauhid. Lambat laun seruan para nabi itu diterima oleh kalangan masyarakat. Biasanya yang menerima seruan para nabi adalah kaum yang bawah, kaum yang terpinggirkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki strata sosial yang tinggi. Mereka menerima ajakan para nabi. Mereka lah yang kemudian lambat laun menyebarkan tradisi dan apa yang diajarkan oleh nabi ke tengah umat manusia, walaupun di tengah kaum yang mereka menentang para nabi. Karena itu kita bisa saksikan bahwa banyak sekali ajaran para nabi yang sekarang menjadi hukum dan undang-undang internasional tanpa pernah menyebutkan bahwa ini berasal dari para nabi. Itu disebabkan dari orang-orang yang menerima ajaran para nabi itu mengajarkan dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka. Dan inilah yang kemudian menciptakan sebuah tradisi yang mengacu kepada ajaran para nabi tanpa ada label dan nama dari para nabi itu. انبیاء الهی خیرخواه مردم بودند، سعادت دنیا و آخرت مردم رو می‌خواستند، یک زندگی آرامش بخش و یک زندگی سعادتمند رو برای مردم می‌خواستند. اما سوال اینجاست که چرا مردم با دعوت انبیا که خیرخواه اونها بودند مخالفت می‌کردند؟ بر اساس آیات قرآن 6 عامل اساسی سبب بود و انگیزه بود که مردم با دعوت انبیاء الهی مخالفت می‌کردند. Para nabi datang ke tengah umat mereka dengan membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka adalah orang-orang yang sangat peduli kepada kebaikan umat manusia. Mereka sangat peduli akan kebahagiaan dan kesejahteraan umatnya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa meski demikian umat yang kedatangan para nabi umumnya menentang para nabi itu.
Di sini kita perlu melihat dari Al-Quranul Karim bahwa Al-Quran menceritakan ada 6 faktor yang membuat umat-umat itu menolak dan menentang ajakan para nabi. اولین عامل میل به بی‌بندوباری و پیروی از هواهای نفسانی است. بر اساس آیات کریمه قرآن اولین عامل در این که مردم از دعوت انبیا دوری می‌کردند و نمی‌پذیرفتند عبارت است از اینکه می‌خواستند آزاد باشند، بی‌بندوبار باشند، دنبال هوای نفس و شهوت‌های نفسانی بروند. دومین عامل خودخواهی و غرور و خودبینی و استکبار بود که این مسئله در میان رؤسا و اشراف و نخبگان جامعه بود. خودشون رو بی‌نیاز از دستورات دیگری می‌دانستند. بسیار مغرور به خودشون بودند. در میان دانشمندان بود، در میان ثروتمندان بود. سومین عامل که سبب میشد مردم دستورات انبیا رو گوش نکنند تعصبات و پایبندی به سنت‌های پیشینیان و گذشتگان بود که در میان جوامع مختلف رواج پیدا کرده بود. گفتن پدر و مادر ما بت می‌پرستیدن، ما هم باید همون بت رو بپرستیم. چهارمین عامل حفظ منابع اقتصادی و موقعیت‌های اجتماعی برای ثروتمندان بود. چون ثروتمندان می‌دانستند اگر دعوت انبیا رو بپذیرند جایگاه خودشون رو از دست می‌دهند. و پنجمین عامل جهل و نادانی توده‌های مردم بود که مردم به خاطر ندانستن به جای اینکه از انبیا پیروی کنند از بزرگان و اشراف پیروی می‌کردند. و ششمین عامل فشار و زور و تهدیدهایی که اشراف و بزرگان بر توده‌های مردم وارد می‌کردند. Keenam faktor tersebut adalah yang pertama, adanya keinginan untuk bebas dan tidak terikat oleh aturan apapun. Keinginan untuk tenggelam dalam foya-foya, dalam kesenangan duniawi dan mengikuti hawa nafsu. Hal inilah yang ketika mereka melihat bahwa ajaran para nabi dan seruan para nabi akan mengekang mereka, akan membatasi kepuasan mereka dalam mengejar hawa nafsu, mereka menentang ajakan para nabi. Faktor yang kedua adalah kesombongan dan keangkuhan yang umumnya datang dari para pembesar kaum, dari pembesar bangsa-bangsa yang kedatangan para nabi dan ajaran para nabi. Bahkan sebagian dari mereka bukan hanya dari kalangan orang-orang kaya, tetapi juga dari kalangan orang-orang terpelajar dan intelek di kalangan mereka. Mereka merasa bahwa tidak membutuhkan aturan atau ajaran dari siapapun juga. Mereka merasa bisa mengatur diri mereka sehingga menolak untuk menerima ajaran dari manapun juga datangnya, walaupun datang dari Allah. Yang ketiga adalah faktor fanatisme buta dan kecenderungan untuk mengikuti tradisi-tradisi yang ada di kalangan mereka, yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Ketika mereka melihat bahwasanya ayah, kakek, dan nenek mereka semuanya menyembah berhala, mereka mengatakan, mengapa harus menyembah Tuhan yang lain ketika orang-orang tua kami dulu juga menyembah berhala. Yang keempat adalah keinginan untuk mempertahankan kedudukan ekonomi dan kemakmuran ekonomi yang ada di kalangan mereka. Sebab ketika mengikuti ajakan para nabi, tentunya mereka akan merasa terancam, posisi mereka terancam. Yang kelima adalah kebodohan dan ketidaktahuan sebagian besar masyarakat. Mereka tidak bisa memilah dan memilih mana yang lebih baik untuk diikuti, sehingga akibat kebodohan mereka memilih untuk mengikuti para pembesar kaum yang ternyata justru menyesatkan mereka. Yang faktor keenam adalah tekanan dari para penguasa yang menekan orang-orang kalangan lemah untuk mengikuti para penguasa dan meninggalkan seruan para nabi. برادران عزیز و خواهران نمازگزار، ممکن است هر یکی از این عوامل در ما هم بوده باشد و در برابر پذیرش حق مقاومت بکنیم. ممکن است نسبت به حقایق دین جاهل باشیم و مخالفت با اصل دین بکنیم. ممکن است به خاطر تعصبات بگیم چون اجداد ما، پدران ما این چنین بودن، ما هم باید راه اونها رو پیروی کنیم. این درسی است برای همه ما.
Mukminin dan mukminat sekalian, saudara-saudaraku sekalian, keenam faktor ini diceritakan oleh Al-Qur'anul Karim sebagai faktor-faktor yang membuat kaum-kaum terdahulu menentang ajaran dan seruan para nabi yang datang kepada mereka. Mungkin saja faktor-faktor ini dalam bentuk yang lain ada pada diri kita. Mungkin saja pada diri kita ada keengganan untuk mengikuti kebenaran. Mungkin pada diri kita ada kebodohan yang menyeret kita untuk menentang kebenaran. Mungkin pada diri kita ada fanatisme buta yang membutakan kita dalam mengikuti kebenaran sehingga menyeret kita untuk mengikuti yang batil. Faktor-faktor ini mungkin ada pada diri kita. مردم و زورمداران ثروتمندان با 5 روش با انبیاء الهی مخالفت می‌کردند. اولین از آنها عبارت است از تحقیر و استهزاء. گاهی انبیاء الهی را تحقیر می‌کردند، گاهی اونها را مسخره می‌کردند که در آیاتی از قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی این مسئله رو بیان کرد. دومین روش برای مقابله با انبیاء الهی افترا و نسبت‌های نارواست. گاهی تهمت‌هایی به انبیا می‌زدند، نسبت‌های ناروا و ناشایسته‌ای رو به انبیاء الهی می‌زدند و سبب می‌شدند که انبیاء الهی نتوانند در بین مردم نفوذ کنند. سومین روش مجادله و گفتگوی غلط و مغالطه با انبیا بود. برای اینکه مقابله با انبیا بکنن به مردم میگفتن خب اگر قرار بود این شخص فرستاده خدا باشه چرا خود خدا با ما صحبت نکرد؟ یا گاه میگفتن چرا خداوند تبارک و تعالی فرشته ای رو نفرستاده؟ و در آخر میگفتن اگر قرار است اتفاق بیفتد خود خدا به ما وحی بکنند. چهارمین روش تهدید و تطمیع بود. مردم را، ثروتمندان مردم را تهدید می‌کردند که اگر پیروی از انبیا کردید ما شما را می‌کشیم، شکنجه می‌کنیم. گاه به تعدادی از مردم پول، مال، ثروت می‌دادند که پیروی از انبیا نکنند. و در آخر وقتی هیچ کدام از این روش‌ها مفید نمی‌شد مردم را می‌کشتند، شکنجه می‌کردند تا دست از پیروی انبیا بردارند. Masyarakat yang diajak oleh para nabi untuk mengikuti kebenaran, lalu mereka menentang para nabi. Ada beberapa hal yang mereka lakukan dalam penentangan. Yang pertama adalah mereka akan melakukan istihza, akan mengolok-olok para nabi, mengejek para nabi, dengan menyebutkan nabi dengan hal-hal sebutan-sebutan yang isinya dan nadanya adalah mengolok-olok para nabi. Yang kedua adalah menisbatkan hal-hal yang tidak layak kepada nabi, membuat fitnah, menuduh nabi dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang tidak benar, yang tujuannya adalah untuk menjauhkan masyarakat dari para nabi. Yang ketiga adalah perdebatan yang tidak benar dan keliru, perdebatan yang sengaja mereka buat-buat. Mereka membuat-buat dalil dan argumentasi yang sebenarnya keliru. Sebagai contoh misalnya ketika mereka mengatakan bahwa ada orang yang mengaku nabi di tengah-tengah kita untuk mengajak kita kepada kebenaran, dan katanya dia adalah utusan Tuhan. Kenapa Tuhan sendiri yang tidak datang kepada kita? Kenapa harus mengutus orang? Atau mungkin mereka akan mengatakan kenapa Tuhan tidak mengapa Tuhan tidak mengutus para malaikat supaya kita tahu ada perbedaan orang yang mengajak, ada perbedaannya mengajak kita kepada kebenaran dan membawa pesan-pesan Tuhan, bukan manusia seperti kita. Atau mungkin mereka juga akan melakukan hal-hal yang lain. Yang berikutnya lagi adalah yang mungkin dilakukan oleh para penentang para nabi adalah melakukan ancaman dan juga mungkin memberikan iming-iming kepada masyarakat. Masyarakat yang mau mengikuti mereka dan menolak para nabi akan mendapatkan imbalan sekian, akan mendapatkan kedudukan yang sedemikian yang diberikan oleh para penguasa. Atau mungkin akan ada ancaman dari pihak penguasa, barang siapa yang mengikuti para nabi maka akan dibunuh, akan disiksa, atau mungkin akan dikucilkan.
Yang berikutnya lagi yang dilakukan adalah metode yang kelima yang dilakukan ketika mereka merasa tidak bisa untuk menentang para nabi, mereka akan membunuh para nabi itu sendiri dan melakukan kekerasan kepada para nabi. خداوند تبارک و تعالی انبیاء الهی را فرستاد برای هدایت مردم و تشکیل یک جامعه پیشرفته همراه با امنیت و صلح. اما مردم به دلایلی که گفتیم و انگیزه هایی که عرض کردیم دعوت انبیا رو نپذیرفتند. روش هایی رو برای مقابله با مردم در پیش گرفتند. حال ببینیم خداوند تبارک و تعالی در برابر این امتناع مردم از پذیرش انبیاء الهی چه تدبیری انجام داده است. Sampai di sini kita sudah melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk membawa ajaran dan seruannya kepada masyarakat. Yang salah satu tujuannya adalah supaya tercipta masyarakat yang bertauhid, masyarakat yang baik, masyarakat yang penuh dengan kedamaian, masyarakat yang maju. Ini semua adalah tujuan dari diutusnya para nabi. Namun kita lihat tadi dalam pembahasan, masyarakat menentang kedatangan para nabi. Mereka menolak ajakan dan ajaran para nabi. Dalam kaitan ini tentunya Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan utusannya kepada masyarakat, lalu masyarakat menolaknya, masyarakat menentangnya dan durhaka kepadanya. Tentunya Allah akan menunjukkan sikap. Sikap apa yang ditunjukkan oleh Allah terhadap kaum yang menentang ajakan para nabi tersebut? خداوند تبارک و تعالی نمیخواهد به جبر و زور مردم رو هدایت بکنند، بلکه مردم مختار هستند در پذیرش و عدم پذیرش، ولی در عین حال برای اینکه مردم را به راه راست هدایت کنند از رحمت و لطفی که به مردم دارد 3 اقدام اساسی بر اساس آیات قرآن خداوند انجام داده. اول اینکه زمینه یادآوری مردم، تذکر مردم و بیداری مردم رو فراهم می‌کند که مردم بفهمند خدا چیست و راه سعادت چگونه است. دوم اینکه گاهی خداوند تبارک و تعالی مردم رو گرفتار عذاب میکنه که بفهمند اگر از دستورات خداوند تبارک و تعالی سرپیچی کنند در آینده چه عذابی به اونها خواهد رسید. و آخر اینکه خداوند وقتی میبینه مردم نمیپذیرند به اون تعدادی از مؤمنین که دعوت انبیا رو پذیرفتن دستور میدهد که از جامعه کناره‌گیری کنند تا اینکه زمینه فراهم بشود و اونها بتوانند جذب جامعه بشوند. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia sebagai makhluk yang majbur, yang disetting dan tidak bisa memiliki ketentuan, tidak bisa memiliki kehendak. Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk memilih jalannya dan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak dan pilihannya. Ada yang disebut dengan ikhtiar pada diri manusia, dan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan petunjuk dan hidayah kepada manusia, Allah membiarkan manusia itu memilih hidayahnya, bukan dipaksa untuk mengambil hidayah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi dan mengutus para nabi supaya manusia untuk menerimanya dengan kelapangan diri mereka, kelapangan dada mereka sendiri dengan pilihan mereka. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala karena kemurahan Allah, karena kecintaan dan kasih sayang Allah kepada manusia, menggunakan 3 cara untuk mengajak, untuk menyadarkan manusia, untuk membawa manusia kepada kebaikan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang yang bisa membuat orang mengingat Allah dan kembali kepada Allah. Mungkin ketika dia terjebak di dalam kemaksiatan, ketika dia terjebak dalam keingkaran, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan, memberikan sebuah teguran-teguran kepadanya. Kemudian dia akan sadar dan kembali kepada Allah. Hal kedua yang mungkin dilakukan adalah ketika Allah melihat bahwa kaum ini tidak akan pernah beriman lagi, Allah akan mengadab mereka. Sebagaimana kita saksikan dalam Al-Quran kisah tentang kaum-kaum yang diadab oleh Allah karena penentangan mereka.
Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mungkin saja ketika melihat bahwasanya tidak mungkin akan menyiksa dan mengadab kaum tersebut, Allah akan memerintahkan orang-orang yang beriman kepada ajaran para nabi itu untuk menyingkir dari masyarakat supaya mereka tidak terkontaminasi dan tidak tersemari oleh kemusyrikan, oleh penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah masyarakat. Mereka diperintahkan untuk memilih, untuk menyingkir, sehingga mereka bisa mengembangkan potensi diri mereka sendiri dan menjadi orang-orang yang bisa mempengaruhi masyarakat di kemudian hari. Lalu kemudian mereka akan kembali ke tengah masyarakat untuk menjadi manusia-manusia yang lebih kuat, lebih kokoh untuk bisa mengajak mereka kepada kebaikan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه يغفر ذنوبكم إنه هو التواب الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما ابن عمه وكاشف سره ومبلغ رسالاته علي أمير المؤمنين وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ولديه الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. صل على محمد وآل حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله. در خطبه دوم دو مسئله‌ای که در این ایام وجود دارد اتفاق افتاده خدمت شما عرض می‌کنم. اولین مسئله که مسئله مهمی است، برگزاری 48مین کنفرانس اجلاس انجمن و سازمان محمدیه در شهر سالا جامع مرکزی است. ما تأسیس انجمن محمدیه با اهدافی که بیان داشتند و همچنین برگزاری 48مین نشست آنها را به رئیس محترم، دبیرکل محترم انجمن محمدیه و همچنین همه اعضاء آن و ملت شریف اندونزی تبریک عرض می‌کنیم. از خداوند تبارک و تعالی برای آنان توفیق و سعادت مسئلت داریم و امیدواریم که همچون گذشته بتوانند نسبت به ارائه خدمات آموزشی و خدمات اجتماعی فعال و کوشا بوده باشند. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memanjatkan puja dan beri syukur kehadirat Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci, kembali saya mewasiatkan pesan takwa kepada diri saya dan kepada mukminin mukminat sekalian. Ada dua masalah yang ingin saya sampaikan dan singgung pada khutbah kedua ini. Yang pertama adalah kita mendengar bahwasanya di hari-hari seperti ini, yakni pada
dalam beberapa hari ini Muhammadiyah menggelar muktamar yang ke-48 di Kota Solo, Jawa Tengah. Tentunya Muhammadiyah adalah sebuah organisasi masyarakat muslim yang banyak memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan maupun dalam masalah bantuan sosial kepada sesama anak bangsa ini. Kami memberikan apresiasi kepada Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi besar dan berharap semoga dengan muktamar ini akan dicapai hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa Indonesia. مسئله دوم این است که 16 نوامبر به عنوان روز تولرانس انتخاب شده است که در ادبیات دینی از تولرانس به تساهل و تسامح تعبیر می شود. ما این روز رو گرامی می داریم و لازم می دانم چند نکته در رابطه با تولرانس، تساهل و تسامح در دین خدمت شما عرض می کنم. Yang kedua adalah bahwa tanggal 19 November disebut sebagai Hari Toleransi. Dalam terminologi agama kita seringkali diidentikan dengan istilah tasahul dan tasamuh, artinya bisa saling lapang dada terhadap sesama. Karena itu izinkan saya untuk membicarakan beberapa hal berkenaan dengan masalah toleransi. ما در زندگی اجتماعی و روزمره خود در برابر بعضی از چیزها تساهل و تسامح داریم، ولی در برابر بعضی از چیزها هرگز تساهل و تسامح نداریم. و به تعبیر دیگر تساهل و تسامح یا تولرانس در بعضی از چیزها مطلوب است، ولی در بعضی از چیزها منفی میباشد و مطلوب نیست. مثلا اگر کسی به ما اهانتی کرد، خب تساهل و تسامح مطلوبه، خوبه، انسان گذشت بکنه. ولی اگر بچه من خواست خودش را از طبقه بالا به زمین بیندازد، اینجا تساهل و تسامح معنا ندارد. یا اگر کسی آمد خانه من رو خواست آتش بزنه، اینجا تساهل و تسامح معنا و مفهوم ندارد. باید ما مانع از او بشیم. پس در زندگی اجتماعی ما تساهل و تسامح و تولرانس در بعضی از جاها خوب است و در بعضی از جاها بد است. Dalam kehidupan sosial, kehidupan kita bermasyarakat, terkadang kita bisa mentolerir sesuatu, terkadang kita tidak bisa mentolerir sesuatu. Sebagai contoh misalnya bahwa kalau seandainya kita dihina oleh orang, kita disakiti oleh orang, kita seringkali mungkin akan mengabaikan hinaan dan gangguan orang tersebut, mengabaikan, memaafkannya dan tidak membesar-besarkan masalah itu. Artinya ini hal yang sangat baik dan itu dilakukan oleh orang-orang yang baik. Namun terkadang kita tidak bisa untuk mentolerir, kita tidak bisa untuk diam dan berpangku tangan. Misalnya ketika kita melihat anak kita mau jatuh, akan jatuh dari atap rumah, tentunya kita akan langsung melakukan sesuatu untuk mencegah hal itu terjadi. Tidak bisa kita hanya melihat dan berpangku tangan. Atau misalnya kalau ada orang datang ke rumah kita kemudian akan membakar rumah kita, kita tidak akan bisa mentolerir sikap seperti itu. Jadi dalam beberapa hal dalam kehidupan kita, terkadang kita mentolerir sesuatu dan itu adalah suatu hal yang ideal dan bagus, tapi terkadang kita tidak bisa untuk mentolerir karena hal itu adalah bukan hal yang baik untuk ditoleransi. بر اساس آیات قرآن و روایات تولرانس در دین هم در بعضی جاها مطلوبه و در بعضی از جاها مردوده. مثل همین قواعد اجتماعی، اگر کسی بخواهد در برابر اسلام بایستد، کسی بخواهد اهانت به پیامبر اسلام بکند، بت پرستی رو رواج بدهد، شرک بیاورد، خب این تولرانس مطلوب نیست. ولی در موارد دیگری تولرانس مطلوب می باشد. Berdasarkan ajaran ayat-ayat suci Al-Quran maupun riwayat-riwayat hadis yang ada pada kita, kita saksikan dalam masalah agama pun toleransi kadang diperlukan, terkadang juga tidak diperbolehkan. Misalnya kalau seandainya kita melihat ada orang-orang yang ingin menyebarkan kekafiran, menyebarkan syirik ke tengah masyarakat, menyebarkan kebobrokan dan amoralitas tengah masyarakat, kita tidak bisa untuk mentolerir tindakan-tindakan yang semacam ini. با توجه به محدودیت وقت ولی اهمیت این موضوع
موضوع من 5 مورد از تولرانس مطلوب که بر اساس آیات و روایات بیان شده را خدمت شما عرض می‌کنم. Mengingat keterbatasan waktu, izinkan saya untuk menyampaikan secara singkat 5 hal yang dalam agama kita bisa untuk mentolerirnya dan dikatakan sebagai toleransi yang baik dalam masalah agama. اولین از آنها تساهل و تسامح در رویارویی و مقابله با مردم است. خداوند تبارک و تعالی یکی از رمزهای موفقیت پیامبر را همین خوش اخلاقی و خوش رفتاری با مردم می‌داند. در سوره آل عمران آیه 159 فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تو تندخو بودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدن. بعد فرمود فاعف عنهم، مردم رو ببخش، و استغفر لهم، نه تنها ببخش، از خدا بخواه که از خدا از گناهان اونها درگذرن، بعد به اونها اهمیت بده و شاورهم فی الامر. Yang pertama adalah toleransi dalam berhubungan dengan masyarakat. Lebih banyak untuk memaafkan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala menyebut sikap semacam ini sebagai salah satu kunci keberhasilan Nabi dalam dakwah beliau. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran berkenaan dengan nabinya mengatakan fabima rahmatin minallahi linta lahum. Hanya dengan rahmat Allah lah engkau bersifat lunak dan lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau engkau keras, bengis, punya akhlak yang keras seperti itu, tidak bisa untuk ditundukkan, maka orang-orang ini akan lari darimu. Lalu Allah mengatakan fa'fu anhum, maafkan mereka. Nabi disuruh memberikan maaf kepada mereka atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadap beliau. Bukan hanya memberikan maaf kepada beliau, kepada mereka, Allah juga memerintahkan nabinya untuk memintakan ampunan kepada Allah atas kesalahan orang-orang lain. Wastaghfir lahum, mintalah ampun kepada Allah untuk mereka. Bukan hanya itu, Allah juga memerintahkan nabinya untuk menempatkan umat pada tempat yang tinggi dengan mengajak mereka untuk bermusyawarah, wasyawirhum fil amr. Ini adalah jenis toleransi yang sangat diperlukan dan didukung oleh Islam. در روایتی از پیامبر نقل شده امرت به مدارات الناس کما امرت به تبلیغ الرساله امرت به مدارات الناس کما امرت به تبلیغ الرساله. همون گونه که من مأمور شدم به تبلیغ رسالت و نبوت، همون گونه هم مأمور شدم به اینکه با مردم مدارا بکنم. یا در روایت دیگر پیامبر فرمودند ان الله عز وجل لم یبعثنی مؤنفا ولكن بعثنی معلما و میسرا. ان الله عز وجل لم یبعثنی معنفا ولكن بعثنی معلما و میسرا. خدا مرا تندخو نینگیخته است، مبعوث نکرده است، بلکه مرا به عنوان یک معلم و یک کسی که آسان بگیرد در کارها مرا برانگیخته است. و یکی از موارد مدارات با مردم بحث عفو و گذشت پیامبر بعد از فتح مکه است. علی‌رغم اینکه این همه این اهل مکه به پیامبر ظلم کردند، ولی پیامبر فرمودند الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت، روز گذشت، روز انتقام نیست. ما هم در زندگی باید در رفتارمون با مردم تساهل و تسامح داشته باشیم و از خطاهای دیگران گذشت. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan,
sebagaimana aku diutus dengan membawa risalah, aku juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperlakukan masyarakat dengan baik, untuk memaafkan kesalahan mereka, untuk mentolerir tindakan-tindakan mereka. Umirtu bimudaratin nas kama umirtu bitablighir risalah. Di dalam hadis yang lain beliau juga mengatakan bahwasanya Allah tidak mengutus aku untuk menjadi orang yang bersikap keras, tetapi Allah mengutus aku untuk mengajar kepada umat manusia, untuk memberikan pengajaran sebagai guru dan sebagai pemberi kemudahan bagi masyarakat. Salah satu contoh daripada toleransi kepada masyarakat adalah memaafkan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh orang lain, dan ini yang diperintahkan oleh Allah. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Rasulullah juga menunjukkan bagaimana sikap beliau dalam memaafkan masyarakat yang dulu pernah menyiksa beliau, mengusir beliau, melakukan segala kekejaman terhadap beliau. Saat terjadi Fathu Makkah, Rasulullah menundukkan kota yang dulunya memusuhi beliau dengan kebesarannya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan semua penduduk Mekah yang asalnya mereka kemarin adalah musuh-musuh bebuyutan Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka, Al-yawm yawmul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Idhabu, pergilah kalian dimaafkan. Inilah contoh pemaafan besar yang dilakukan oleh Rasulullah. دومین مورد تساهل و تسامح که مطلوب است از نظر اسلام، تساهل و تسامح در زندگی مسالمت آمیز مسلمانان با پیروان ادیان دیگر است. خداوند تبارک و تعالی در سوره بقره آیه 204 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. سلم از سلامت، صلح و آرامش است. اسلام هم از همین ماده گرفته شده است. باز پیامبر خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله. و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. اگر کفار و مشرکین با تو خواستن مسالمت آمیز زندگی کنند، تو هم همون مسالمت آمیز بوده باش با اونها. باز در جای دیگر خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید تنازع نکنید با دیگران. عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده. در سوره ممتحنه آیه 7 آیات زیادی و روایاتی داریم که پیامبر و خداوند تبارک و تعالی و پیامبر دستور به کوگزیستنس، التعایش السلمی، زندگی مسالمت آمیز دادن. هیچ کجا پیدا نمی کنید که پیامبر دستور به جنگ ابتدایی داده باشند. هر کجا پیامبر جنگ داشتن دفاع بوده است و تلاش پیامبر به این بوده که با غیر مسلمان ها به حالت مسالمت آمیز زندگی کنند. Hal kedua yang diperbolehkan atau yang sangat diharapkan bisa melakukan toleransi adalah dalam kehidupan sosial bersama dengan orang-orang pengikut agama yang lain. Dalam Al-Quranul Karim kita diperintahkan untuk masuk ke dalam silm secara keseluruhan, udkhulu fis silmi kafah, dan dari kata silm itulah muncul kata Islam yang menjadi agama kita. Silm artinya kedamaian. Kita bisa hidup damai dengan siapa saja, termasuk dengan para pengikut agama yang lain. Juga di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang asalnya mereka adalah musuh lalu menghendaki perdamaian dengan kita. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka menginginkan perdamaian dengan kalian, maka berdamailah dengan mereka. Sambutlah keinginan mereka itu. Atau dalam ayat-ayat yang lain Allah mengatakan bahwasanya siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ke hubungan yang baik antara kalian dengan orang-orang yang asalnya bermusuhan dengan kalian. Singkat kata, dalam sejarah Rasulullah pun Rasulullah tidak pernah melakukan perang langsung dimulai dari beliau. Semua perang yang dilakukan oleh Nabi adalah perang yang terpaksa diambil oleh Nabi sebagai sebuah strategi yang merupakan reaksi atas apa yang dilakukan oleh musuh-musuh beliau. سومین مورد از تساهل و تسامح
تساهل و تسامح و تولرانس در احکام شرعی است، در وضع، در جعل احکام شرعی است. خداوند تبارک و تعالی احکامی رو که برای ما قرار داده وضع کرده نمیخواهد به ما سختگیری کند. خداوند در سوره مبارکه بقره آیه 185 می‌فرماید یرید الله بکم الیسر و لا یرید الله بکم العسر. خدا برای شما آسانی میخواد، سختی نمیخواهد. یا در سوره حج آیه 78 ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خدا در دین برای شما حرج و سختی قرار نداده و نمیخواهد قرار بدهد. همچنین قواعدی ما در اسلام داریم به نام قاعده لا حرج، قاعده لا ضرر، که در دین حرج نباید بوده باشد، در دین ضرری برای کسی نیست. یا قاعده رفع ما لا یعلمون، اگر کسی چیزی را نمیداند حکمی برای او وضع نشده. و خلاصه این که خداوند تبارک و تعالی در هیچ حکمی از احکام حرج، زحمت و اضطرار برای ما قرار نداده است. Hal ketiga yang ada pemaafan adalah dalam masalah hukum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum kepada kita, perintah-perintah dan serangkaian larangan-larangan yang kita tahu sebagai disebut dengan dalam sebutan ahkam dalam istilah kita. Dalam menurunkan hukum-hukum tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan prinsip tasahul, memudahkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan buat kalian, bukan menghendaki kesulitan buat kalian. Atau dalam ayat yang lain di surat Al-Hajj Allah berfirman, Allah mengatakan ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan untuk kalian dalam agama ini suatu yang sulit bagi kalian. Di dalam hukum kita tahu para ulama juga merumuskan beberapa kaidah yang tentunya berasal dari ayat Al-Quran maupun riwayat-riwayat. Termasuk diantaranya kaidah la haraj, ada kaidah la darar wa la dirar, juga ada kaidah rufi an ummati ma la ya'lamun, kaidah bara'ah. Kaidah-kaidah ini menunjukkan bahwa ketika orang tidak tahu, dimaafkan. Ketika orang punya masalah sakit tidak bisa melakukan, dimaafkan. Jika sesuatu sulit untuk dilakukan sehingga orang tidak bisa melakukannya, dimaafkan. Hal-hal semacam inilah yang kita sebut dalam tasahul, dalam ahkam yang kita kenal, dan para ulama juga mengatakan hal seperti itu. موارد تساهل و تسامح زیاد است ولی خب وقت ما محدود و کم کم رو به پایان رسید. انشاءالله در فرصت‌های آینده بخش‌های دیگری رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. در پایان لازم می‌دانم از برگزاری موفقیت آمیز اجلاس گروه 8 در اندونزی تقدیر و تشکر کنیم و امیدواریم و دعا می‌کنیم که این اجلاس مقدمه‌ای بوده باشد برای رشد و تعالی و توسعه کشور عزیز اندونزی. هم برگزاری اجلاس بسیار موفقیت آمیز، منظم، عالی و خوب بود و همچنین شرکت سران کشورها در این اجلاس هم چشمگیر و با اهمیت بود. Tentunya masih ada poin-poin yang lain yang tidak bisa saya ungkapkan karena keterbatasan waktu untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun di akhir pembicaraan saya ingin mengucapkan dan ingin mengapresiasi kepada sidang pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan KTT G20 yang baru saja berlangsung di Bali. Penyelenggaraan yang baik dan juga keikutsertaan para pemimpin G20 juga cukup baik. Kita dapat mendapatkan sambutan yang luar biasa dengan kedatangan para pemimpin-pemimpin negara-negara itu, dan kita berharap keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan KTT ini akan berbuntut kepada kebaikan-kebaikan yang lebih besar untuk bangsa dan negara tercinta ini. بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال 2030 یا بعضی گفتن در سال 2035 انشاءالله اندونزی عضو گروه 8 اقتصادی می‌شود. امیدواریم که هر چه زودتر این اتفاق بیفتد و رشد و توسعه اندونزی چشمگیر و فوق‌العاده و سرآمد بوده باشد.
menanggapi adanya yang meramalkan dan memperkirakan bahwa tahun 2030 atau 2035 Indonesia akan masuk ke dalam jajaran kelompok negara-negara maju secara ekonomi dalam kelompok G8. Kita berharap semoga itu terjadi, dan kita lebih berharap lagi jika itu terjadi lebih cepat lagi dari yang diperkirakan untuk negara ini. امیدواریم که قبل از 2030 ما جشن عضویت اندونزی در گروه G8 رو G8 رو داشته باشیم. Kita berharap itu bisa terjadi sebelum tahun yang diramalkan, itu tahun 2030. خدایا رحمت و برکتت بر این کشور نازل بفرما. Ya Allah, kami mohon kepadamu, turunkanlah segala rahmat dan berkah untuk negara ini. سیل و ویرانی ها از این کشور برطرف بفرما. Ya Allah, hindarkanlah negara ini dan bangsa ini dari musibah-musibah seperti banjir dan yang lainnya. به جوانان ما رشد فکری علمی، به دانشگاه‌های ما رشد فکری علمی، به صنعت ما رشد فکری و علمی کرامت بفرما. Ya Allah, berikanlah kepada pemuda-pemuda kami, kampus-kampus perguruan tinggi kami, dan industri-industri kami kematangan dan kemajuan di dalam pemikiran dan keilmuan. خدایا به هر کس در هر پست و مقامی هست به این ملت و به این مردم کمک می‌کند، خدمت می‌کند و راه‌های توسعه و پیشرفت کشور را فراهم می‌کند، توفیق عنایت بفرما. Ya Allah, berikanlah taufik dan dukunganmu kepada siapa saja, di kedudukan apa saja, profesi apa saja, yang berbuat untuk kebaikan bangsa ini dan membuat bangsa ini maju, melangkah menuju kepada kemajuannya. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك على كل شيء قدير اللهم أنزل علينا بركاتك